大家好，现在我们来学习 HSK 5级上的部分。我们从第一课开始。OK， 叫新杨慧妮同学读我们的生词。缔结电台恩爱对比入围评为如何瘫痪离婚自杀抱怨爱护婚姻吵架相敬如宾暗暗轮不耐烦靠肩膀寒暄手指歪歪扭扭地脑袋你是叙述居然催等待蚊子半夜叮老婆朝向患难与共。 OK， coba sekarang baca 课文。课文天他要先救一对最恩爱的丈夫，对以后apa ini? Ini apa? 夫妻等一下啊。OK， 对比后有三对夫妻入围，叫第一对夫妻说说他俩是如何恩爱的。妻子说，前几年他全身瘫痪了，医生说他站起来的可能性很小，别人都觉得他的夫妻会跟他离婚。丈夫会跟他离婚，他也想过要自杀，但丈夫一直鼓励他，为他不知找了多少家医院，并且几年如一日，他照顾他，从不抱怨。在丈夫的爱护和努力下，他终于又站了起来。他的故事十分感人，评委们听了都很感动。随后进来的是第二对夫妻，他俩说十几年的婚姻生活中，他们从来没为任何事轰过脸、吵过架，一直相亲相爱，相敬如宾。评委们听了暗暗点头。轮到第三对夫妻了，却很长时间不见人，评委们等得有些不耐烦，就走出来看个究竟。只见第三对夫妻仍然坐在门口，男人的头靠在女人的肩膀上，睡着了。一个评委要上前喊醒那个男的，你的却伸出手指
做了个小声的动作，然后小心的从包里拿出纸笔，用左手歪扭扭写下一行字送给评委。一行。哦，下一行。行artinya baris. Oke. OK，一行字送给评委，而他的Ini huruf apa? D， Bukan so. Oke. 哦呀，D 给评委，而他的邮件一直让长福的脑袋靠着。评委们看那纸条上面写着别出声，他昨晚没睡好。一个评委提起笔在后面去写了一句话，但是你是我们的听了门Ini apa? 的 A. 哦， Harus. 我们得听你们夫妻俩是叙述啊，女人有邪，那我们就不参加了。大家很吃惊，这个女人为了不影响丈夫睡觉，居然放弃这次机会。但评委们还是决定先不催他们，而是再等待一段时间。过了一会儿，男人醒了，评委们问他怎么那么累。男人不好意思，不那么累。男人不好意思的小说：“我家住1楼，蚊子多。昨晚半夜我被蚊子叮醒了，我帮我老婆在被…… Ini apa? 哦，我怕嗯我老婆在被吵醒。OK，所以后半夜就在为他赶蚊子。最后的结果是变态拯救了两项奖项。将第一对夫妻评为患难女共夫妻，将第二对夫妻评为相敬如宾夫妻，而真正的最恩爱夫妻奖却给了第三对夫妻。Sampai sini bagian kebenaran pertanyaan enggak? Enggak. Oh, ya. Ini koreksi untuk nadanya Fuji satu-satu ya. Oke. Fuji. Ada pertanyaan? Enggak ada. Chatting 吗？ OK， 如果没有问题的话，我们先做这个练习。OK， 第一题，他从小就他从小就爱
爱护小动物。第二，会这段对话下面哪 blah 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 是正确的？想想 ，OK， 请大家耐心的 blah 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 一会儿，不要 blah 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 它。等待，不要追，等待催。请把那本杂志 blah 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 给我，递给我，gampang ya。火车快到了，快到的时候，你 blah 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 一声。ada sheng berarti dia berhubungan dengan suara. 喊 OK， soal terakhir， 不要总是 blah blah 别人，要想想能不能改变自己。抱怨呀。OK， nah ini bagian yang susah。你的病多好了吗？现在感觉如何 atau 怎么？ Ini kita anggap sebagai pretest. Aduh. Ini pretest karena kita belum belajar grammar. Oke. Harusnya sih ruhe kali. Oke, kita jawab dulu ruhe ya. 如果电视里广告太多，让观众感到很不耐烦。Oke, kita kunci dulu jawaban ini. 这儿太 blah 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 了，我们换个地方吧。吵 oke. Kenapa bukan 吵架？ Karena cau itu berisik. Kalau 吵架 Itu bercekcok. Oke, berantem ya, 吵架。Karena ini ada 口字旁di depan, maka dia menggunakan mulut. Ada satu lagi yang namanya 打架. Ini kan 手字旁, berarti dia pakai tangan. Tuh ya. Berarti dia mukul. Kalau 打架 pakai tangan, kalau 吵架 depannya kan 口字旁, jadi pakai mulut, oke? 这么年轻，没想到 blah blah 是一位著名的作家。居然 oke. Kenapa bukan 仍然？仍然 apa artinya? 仍然 itu tetap. Masih ya, masih. 仍然 masih. OK， 我们现在学习语法。第一的语法如何 Oke, 如何 ini untuk mempertanyakan, cara untuk mempertanyakan. Contoh kalimat pertama. Coba baca. 我们明天举行会议，讨论这个问题该如何解决。如何解决 berarti bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi 如何 artinya bagaimana. Nah ini di kalimat ini dia punya fungsi sama kayak 怎么. Oke. Dia fungsinya sama kayak 怎么. Jadi 该如何解决 sama 该怎么解决 itu artinya sama. Dua-duanya boleh dipakai. Oke. Yang pertama untuk mempertanyakan 询问方式. Oke. 第二的用法 ini digunakan di akhir kalimat 句末. Oke. Ini untuk menanyakan sebuah
situasi. Nih, 我们希望由你来负责解决这个问题，如何di belakang kayak gini. Kalau di belakang kalimat ini artinya dia punya arti sama kayak 怎么样 Oke. Jadi 如何 satu artinya 怎么, satu lagi bisa artinya 怎么样. Tahu bedanya kan 怎么 sama 怎么样. Oke. Nah, ini sama kayak tadi ya. 情况如何 untuk menanyakan sebuah keadaan atau situasi. Oke. 请你说说 bla 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 bla. 造句。如何解决这个问题？如何解决这个问题 Oke. Nah, nomor 2 boleh. 他们的关系如何？他们的关系如何 Oke. Nah, kita lihat perbedaan di sini. Di sini nggak ada ulang hal, nggak ada kalimat tanya, nggak ada kata tanya. Sementara di sini ada kata tanya. Karena di sini dia menanyakan situasi kan, dan dia terletak di bagian belakang. Kalau di bagian belakang dia pakai tanda tanya. Kalau misalnya dia di tengah-tengah kalimat kayak begini, dia nggak pakai tanda tanya. Oke? Understood? Oke. Ini gampang. Kita lanjut ke kau. Nah, kau di sini punya satu fungsi sebagai 动词 itu adalah verb. Nah, ini artinya kayak menopang ke gitu. Kau itu menopang ke sebuah benda gitu ya. Wang 老师喜欢靠着桌子讲课。靠着 berarti ini kayak badannya ditopang,桌子 meja. Berarti kayak gini meja gitu, ngerti kan? Oke. Terus bisa juga nyender tembok. Kau着墙 boleh ya. Nah, ini 男人的头靠在 menyender di pundak si cewek. Oke. Ini satu sebagai 动词. Oke. Artinya menyender atau menopang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada kau. Dia fungsinya sebagai artinya ikau. Ikau itu rely on. Tahu artinya rely on? Mengandalkan. Rely on. Ngerti ya? Rely on. Oke. 在家靠父母. Di rumah kita rely on parents. Kalau di luar cuma kau 朋友. Habis ini ngerti kalimatnya? Artinya? Ngerti. Oke. Kalimat keempat. 没有一个人可以完全不靠别人而生活. Oke. Enggak rely on orang lain. Oke. Jadi tadi yang pertama fungsi kau ada sebagai verb. Artinya dia nyender atau nopang. Terus ada juga kau. Dia artinya rely on. Dan yang terakhir, kau artinya adalah 接近, mendekati. Kau chuang de zuowei. Artinya tempat duduk yang dekat sama jendela. Get it? Ya. Gitu ya. Nah ini, kau hai. Berarti
rumah yang dekat sama pantai, dekat sama laut. 靠海的房子。OK， understand？ OK， 造句吧。第一，我要到站了，你靠在门口。靠在门口。OK。第二，下个星期的考试，你需要我帮忙吗？考试的时候可以靠别人做题吗？可以靠别人做考试吗？Boleh mengandalkan orang lain untuk ngerjain PR, untuk ngerjain ujian nggak? Nggak boleh. Jadi, 你需要我帮忙吗？不用。不用。pakai靠。pakai靠jangan lupa. Tadi kau artinya rely on. Mengandalkan. 不用，nggak perlu. Nggak perlu. 我不能靠kalau gak bisa, kalau saya gak bisa mengandalkan kamu saat ujian. Gimana? Saya gak bisa mengandalkan kamu saat ujian. Oh, saya nggak bisa apa? Sebenarnya. 我不能。sebenarnya. 我不会。会 itu untuk ability kita, kemampuan kita. Satu jam nggak boleh kan? Kalau nggak boleh itu apa? 不可以。Oke, 不可以。不用。saat ujian tidak boleh mengandalkan kamu. Ya. Bikin kalimatnya coba pelan-pelan. 我不用考试时我不可以靠。考试时不可以靠你。OK。第三。登机牌 tahu nggak? Boarding pass. 我可以坐靠窗户的座位吗？我可以。坐靠窗户。kurang tepat. Coba kalau misalnya saya boleh pilih tempat duduk yang dekat sama jendela nggak? Pilih dari ini apa? Pilih. Chandra.座位靠
装糊吗？ bentar. Kau cuang gimana tulis cuang ya? Gue juga lupa lagi. Segini. 的座位 Nah ini kau cuang di sini artinya di sini tuh adjective. Sementara 座位 itu adalah noun. Biasanya adjective selalu taruh di depan noun kan? Benar nggak? Iya. Jadi kau cuang de 座位 adjective taruh di depan si noun. Ya. Terus ini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terakhir. 居然 di sini dia artinya adalah 没想到 nggak kepikiran sama bisa kejadian gitu loh. Oke? Nggak kepikiran. 这么简单的题你居然也不会做。Ternyata kamu juga nggak bisa buat. Oke? Oke. Oke. Kita langsung kerjain HTT. 我快被气死。他居然骗我。居然，我快气死了。哎，我快被气死了。他居然骗我。骗我。Oke. 被快死了。Tahu nggak artinya apa? Mati. Oh, bukan. 气 ini diambil dari kata 生气。Oh, mati setengah. Marah setengah mati. Marah sampai kayak mau mati. Gitulah kurang lebih. Kalau 饿死了 Kata 饿死了 apa? lapar. Oke. Berarti ini kayak lapar sampai kayak mau mati. Tapi ini tuh kalimatnya kuacang banget. Maksudnya kayak melebih-lebihin. Hiperbola kalimatnya. Understand? Oke. Nomor 2. 没想到居然他们离婚了。Pakai 居然。没想到居然他们离婚了。没想到 itu artinya udah sama 居然 itu udah satu arti. Jadi nggak perlu. 居然他们离婚了。Depannya harus ada kurang karena dia udah mention di sini Xiaowang sama Xiaoli lihun. Kalau misalnya lu bilang 居然他们离婚了 itu kayak cuman ngulang doang. Kan depannya harus ada sesuatu lagi. Depannya apa? Mereka terlihat sangat bahagia. Tapi ternyata mereka cerai juga.
pernikahan mereka. Pernikahan apa? 婚姻 Hmm, 他们他们的婚的呃婚姻 kelihatannya 看起来很幸福。很幸福。OK boleh.幸福居然结婚了， pakai 他们，居然他们离婚了。Oke, jadi udah ngerti penggunaan kata 居然 untuk sesuatu yang tidak disangka-sangka, 没想到。Oke. Oke, jadi tadi nomor 1 udah tahu bedanya 怎么 sama 如何. Kenapa di sini pakai 怎? Kenapa di sini pakai 如何? 如何 kenapa nggak pakai 怎么? Karena cuma itu untuk kalimat yang titik. Oke, karena ini di sini question mark, jadi dia nggak boleh pakai 怎么. Oke, dan juga dia terletak di paling belakang kalimat, jadi dia pakainya 如何, gitu ya. Nah, kenapa ini bukan 耐心? Kenapa jawabannya 耐烦? Karena kalau 不耐烦 itu nggak sabaran. 不耐烦, ya nggak sabaran. Nah, tapi kalau 耐心 ini tuh sabar artinya. Sabar. Oke. Sabar, tapi di sini dia sebagai noun. Karena di sini ada sin kan hati. Hati yang sabar, itulah kurang lebih artinya. Gitu ya. Dia di sini sebagai noun, 耐烦 di sini sebagai adjective. Gitu. Oke, tadi Chao sama Chao Jia kita udah bahas, Juran sama Rengran juga udah. Oke. Yang ini. Oke. 如何 taruh di posisi mana? D. C. C, oke. 你会如何选择呢? Ya. 如何选择? Ditaruh di depan verb. Number 2. 第二. 你跟oke. Isi dengan 过. 过 itu artinya lewat. Tapi di kalimat ini artinya dia punya arti sebagai pernah. 你看过 bla 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 没? 你听过 bla 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 没? C, 吵过架. Nah, karena ini bisa dipisah, maka dia ditaruh tengah-tengah. Jadi 吵架 ini tuh kayak 吵nya itu adalah verb, sementara 架nya di sini adalah noun-nya. Jadi 过nya taruh di belakang si verb, gitu ya. Yang ini untuk yang bisa dipisah punya. Oke, 第三 isi dengan 靠. B. 因为是要靠自己努力. Oke. Mengandalkan diri sendiri. Di sini. Oh ya. B. 把头伸到. Nah, ini artinya kurang lebih kamu tahu nggak gimana gambaran kegiatan ini? Maksudnya kayak nyandaran ke kepala, nyandaran ke jendela gitu. Bukan. Keluarin kepala dari jendela. Oh, tahu. Ini kan sampai 窗外. Itu ya.
Oke, kurang lebih bab 1 udah selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada. Grammar untuk vocab. Oke. Apa bedanya nautai sama to biasa? Ini nautai dia lebih ke formal aja sih, maksudnya lebih ke formalnya dibandingkan to. To itu lebih ke bahasa sehari-hari. Kalau misalnya bahasa sehari-hari jarang ngomong pakai nautai. Terus yang siang itu kan kata satuan untuk pekerjaan. Kalau gak salah ada kata satuan juga yang untuk pekerjaan kan. Oh, fun. Nah, itu apa bedanya? Siang ini tuh bukan pekerjaan, tapi itu untuk benda. Tapi bendanya itu nggak semua benda pakai siang. Kayak ini tadi kan, siang ini tuh penghargaan. Jiang Xuejin juga pakai siang. Xuanxiang, pilihan A, B, C, D. Ini namanya xuanxiang. Kata satuannya juga pakai siang. Oke, jadi untuk pekerjaan dia pakai fan. Kalau untuk kata satuan untuk benda dia pakai siang, tapi bendanya tertentu aja, nggak semua benda gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Sao Bei buat kalimat. Buat kalimat. Kita buat kalimat pakai an 叙述 dan 叙述 dan 靠。叙述 dan 靠。Pakai an itu diam-diam. Ta an 去店酒去上面maaf tulisan jelek. Oke. 叙述 叙述 itu menarasikan, menceritakan. Kalau kamu bisa menceritakan kehidupan kamu itu ni hui shishu ni de 生活 itu boleh gak? Nggak boleh ya? Hui itu untuk kemampuan. Neng itu untuk situasi, keadaan. Oh, kalau gitu ni koi. Ni koi.
叙述。你的生活吗？生活吗？第三，靠。你喜欢靠在你妈妈的肩膀吗？你喜欢靠在你的妈妈的肩膀，bang aku lupa tulisannya. Aku ya guys ya.肩膀吗？Oke. Ada pertanyaan lain untuk bab 1? Enggak ada. 如果没有的话，我们HSK 5级上部分第一课就学完了。耶耶。耶。